सबक नंबर 12 खतूत। निशात उन्निसा बेगम ने यह ख़त लिखा है। देखिए, जिसमें पहली बात दी गई है कि खुदा का शुक्र है ट्रेन ठीक वक्त पर नागपुर पहुंची। इरफान मियाँ मुझे लेने स्टेशन आ गए हैं। सलीम साहब ने स्टेशन पर उतरते ही अपने बखैरियत पहुंचने की इत्तला एक मैसेज के ज़रिए घर वालों को दे दी। ये भी एक नियामत खुदावंदी है कि हम जदीद वसाइल की मदद से एक दूसरे से बआसानी और फ़ौरन रब्ता कायम कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रूबरू बातचीत से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक ज़माना था जब मुसाफिर के मंजिल पर पहुंचने की इत्तला ख़त या तार के ज़रिए कई दिनों के बाद इसके घर वालों को मिलती थी। अब तो ख़त लिखना बीते दिनों की यादगार बनकर रह गया है। ताहम इसका चलन भी अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, आज हम जदीद वसाइल की मदद से क्या करते हैं, यानी जदीद वसाइल जैसे कि टेलीफ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इससे हम एक दूसरे को अपनी इत्तला, अपने पहुंचने की, कहीं जाने आने की, अपनी जो भी ख़बरें हैं हम उसे बआसानी और बहुत ही फ़ौरन तरीक़े से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक ज़माना था जहां पर ख़त का रिवाज चलता था, जिसने एक इल्म व अदब व फ़नून के ख़त ने एक शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। ख़त लिखने वाला इत्तलात के अलावा अपने ख़यालात और एहसासात को भी खूबसूरत अंदाज में महफूज कर दिया करता है। ख़त लिखने के इसी अंदाज ने जब फ़न का दर्जा हासिल किया तो ख़त को अदबी हैसियत हासिल हुई। अब हमारे अदब में मिर्ज़ा गालिब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत मशहूर हैं। इनके अलावा कई अदीबों और शायरों के खतूत किताबी शक्ल में मंजर आम पर आ चुके हैं। ज़ैल में इसी किस्म के 2 खतूत दिए जा रहे हैं। देखिए, पहला ख़त जो लिखा है निशात उन्निसा बेगम का है, जिसमें उन्हीं का तारुफ दिया गया है कि निशात उन्निसा बेगम सन 1858 में मुहान ज़िला अनावा यानी अवध के एक मौजूद सादात ख़ानदान में पैदा हुई। इनके वालिद सैयद बशीर मोहानी हैदराबाद के हाई कोर्ट में वकील थे। इन्हें मजहबी तालीम के अलावा उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़ुबान की तालीम भी दी गई। सन 1901 में निशात उन्निसा बेगम की शादी मौलाना हसरत मोहानी से हो गई। हसरत मोहानी एक मुजाहिद आज़ादी और बेबाक सहाफ़ी थे। मौलाना हसरत की सियासी व समाजी सरगर्मियों में निशात उन्निसा बेगम इनकी मावन व मददगार रहीं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जिन ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इनमें निशात उन्निसा बेगम का नाम काबिल ज़िक्र है। निशात उन्निसा बेगम का 18 अप्रैल सन 1937 को कानपुर में इंतकाल हुआ। ज़ैल में इनका एक ख़त दिया गया है जो इन्होंने अपने मोहतरम बुज़ुर्ग मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी मौलवी को लिखा था। देखते हैं ख़त के बारे में। निशात उन्निसा बेगम बंगला से चोठानी पूना 20 जमादुस्सानी हिजरी 1342। जनाब आली तस्लीम मिजाज अक़दस ग्रामी नामा 13 जमादुस्सानी का सादिर हुआ। खैरियत मिजाज व हालत मालूम करके इत्मीनान हुआ। मौलाना की ताकीद है कि जब तक मैं ना कहूँ न जाना। दूसरे यहाँ मैंने सैफुल रसूल वार्डर की अपील वकील बैरिस्टर की राय से 22 दिसंबर को बम्बई हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। मुमकिन है इस दफ़ा पर 161 रिश्वत वाली उड़ा दी जाए तो मौलाना को भी इससे फ़ायदा होगा। रिश्वत का किस्सा बिल्कुल लघु झूठ सरासर खिलाफ कायदा व क़ानून चलाया है। अभी तारीख़ पेशी नहीं मालूम हुई, ग़ालिबन 6 फरवरी को होगी। आखिरी फ़ैसला ठीक हुआ तो मजिस्ट्रेट की सरही बेईमानी का राज खुल जाएगा। खैर, इलाज बराबर कर रही हूँ। मेरे मर्ज़ के लिए बजाय कानपुर के पुणे के आबो हवा डॉक्टरों की राय से मुफीद है। दूसरा, ये बंगला भी शहर से दूर बना हुआ है। पहले की बनिस्बत सुबह के वक्त की तबीयत किसी कदर साफ़ रहती है। बाकी जो खुदा की मर्ज़ी। इसमें किसी का क्या दखल। मौलाना ने सलाम अर्ज़ किया और जनाब कुतुब मियाँ को ख़ास तौर पर सलाम लिखने की मुझे ताकीद है। आप उनसे फरमा दीजिए और इस मर्तबा भी चंद ताज़ा ग़ज़लियात बफ़र्ज़ मुलाहज़ा अरसाल करने की हिदायत की है। अब तक मौलाना के साथ सुप्रिटेंडेंट जेलर का बर्ताव निहायत सख्त है, बल्कि रोज़ाना कोई ना कोई शरारत करता रहता है। हाल ही में मज़ीद लक़वियत की ये है कि ब्रश, आईना, सुरमा, कुरान शरीफ रखने का तख्ता, हत्ता कि पानी का घड़ा तक उठवा लिया है। पानी की भी क़िल्लत है। रोटी एक सुबह को गेहूँ की मिलती है, वो भी बंद। जवार बाजरे की रोटी मिट्टी मिली हुई, तरकारी ख़राब मिलती है। सब सज़ाएँ रोज़ाना इसलिए दी जाती हैं कि काम क्यों नहीं करते। मगर मौलाना भी अपने धुन के पक्के हैं। इनकी किसी बात से खौफ नहीं, बराबर से मुकाबला करते हैं। मगर मुझे किस कदर तरतूत पैदा हो गया है जब मुझसे मोतबर ज़राए से ये मालूम हुआ कि 1 साल से ज़ायद क़ैदी तन्हाई, इस पर मज़ीद सख्तियाँ, लिखना तो दरकनार, पढ़ने के लिए भी एक किताब भी मामूली, इनको सेंसर शुदा भी जो गवर्नर के दफ्तर से वापस आती हैं सुप्रिटेंडेंट नहीं देता। इनके दिमाग पर ख़राब असर खुदा न ख्वास्ता पड़ने लगा है। दुआ फरमाइए कि दिमागी हालत सही रहे और सही सलामत अल्लाह ताला उनको ज़ालिमों के ज़ुल्म से रिहा कर दे।
نئی ماں رضوان الحسن سلمہ عبدالسمیع بفضل بخیریت ہیں اور آداب گزار ہیں۔ امید ہے خیریت مزاج سے جلدی اطلاع دیں گے۔ فقط اہلیہ حضرت دیکھیے اس پہلے خط میں جو کہ حضرت موہانی کی اہلیہ ہیں نشاط النساء بیگم، جنہوں نے یہ خط اپنے کرم فرما مولانا عبدالباری فرنگی کو لکھا ہے۔ نشاط النساء بیگم اس میں اپنی بیماری اور علاج کی اطلاع کے علاوہ اپنے شوہر کے جیل کی کیفیات بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے دن اور رات وہاں کیسے گزر رہے ہیں۔ اپنی بیماری کے بارے میں کہتی ہے کہ میں اپنا علاج جو کہ برابر کرا رہی ہوں۔ ڈاکٹروں کے مطابق کانپور کے بجائے جو کہ پونا کی آب و ہوا کیسی ہے ان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اور حضرت موہانی نے کی بھی تاکید ہے کہ جب تک وہ نہ کہیں بھی نہ جائیں، اور وہ جیل کا حال لکھتے ہیں کہ مولانا پر جو کہ بہت زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، تمام سہولتیں چھین لی گئی ہیں، کھانے میں جوار اور باجرے کی مٹی ملی ہوئی روٹی دی جا رہی ہے، ان پر فرضی الزام رشوت خوری کا لگایا گیا ہے، لیکن اگر آخری فیصلہ ٹھیک ہوا تو مجسٹریٹ کی یہ صریح بے ایمانی کا راز کھل جائے گا۔ یعنی ہم نے یہ پہلے خطوط میں دیکھا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں دوسرا خط جو رشید حسن خان 10 جنوری سن 1930 کو شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے، معروف ماہر لسانیات، محقق اور مدون تھے۔ انہوں نے کئی اہم قدیم کتابوں کی تدوین کی اور انہیں شائع کیا۔ انہوں نے اردو، املا، لغت، زبان و بیان کے قواعد سے متعلق اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے ہیں۔ عبارت کیسے لکھے، انشاء و تلفظ، تفہیم اور تلاش و تعبیر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ 26 فروری سن 2006 کو شاہجہاں پور میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ خط پروفیسر نثار احمد فاروقی دلی یونیورسٹی کے نام لکھا گیا ہے۔ دیکھیے یہ خط کے بارے میں۔ شاہجہاں پور 7 مارچ سن 1996 کو محب فاروقی صاحب، آپ کا خط مرحومہ یوم عید الفطر اور دوسرا خط جس پر 28 فروری کی تاریخ مندرج ہے مجھے کل ایک ساتھ ملے۔ اسے ڈاک کا ادنیٰ کرشمہ کہیے۔ اب یہ معمول سا ہو گیا ہے بھائی، میں آپ کی نوازش بردران کا متعارف ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آتے ہی غربت در وطن کے معنی معلوم ہوئے۔ گھر کے سبھی افراد کے پاس رہنے کی جگہ میرے سوا کہ میرا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہا ہے۔ آپ ایسے یوں دیکھیے کہ 4-6 دن پہلے میرا پوتا 4 سال کا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اب دادا ہمارے گھر رہیں گے، اپنے گھر دہلی نہیں جائیں گے۔ ساری کتابوں کے بنڈل باندھے پڑے ہیں اب تک اس لیے مجبوراً ایک کمرہ اپنے لیے بنوانا چاہا، یعنی دروازے پر ہاتھی باندھنا چاہا۔ جوں کام شروع ہو گیا۔ اپنے پاس تو دستے خالی کی لکیریں ہیں۔ آج کل وہی کام ہو رہا ہے، صبح سے شام تک راج مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑتا ہے۔ خیال ہے کہ 10-12 دن میں یہ بن جائے گا۔ یہ فضول داستان اس لیے سنائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہے۔ اگر 2 دن کے لیے بھی اس وقت سے ہٹ جاؤں گا تو کام بگڑ جائے گا۔ کفایت شعری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں اور میرا کام اصلاً اسی کا تعارف ہے، یوں ہٹ نہیں سکتا۔ مقصد اسی ساری دراز نصفی کا یہ ہے کہ اس بار میں غیر حاضری ہی رہوں گا۔ یہ کوئی آخری جلسہ تو ہے نہیں اس ادارے کا، اس لیے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار ضرور شرکت کروں گا۔ آپ مجھ سے متفق ہیں نا؟ رشید حسین خان نے یہ خط اپنے پروفیسر جن کا نام ہے نثار احمد فاروقی، جو کہ دلی یونیورسٹی کے نام سے لکھا ہے۔ یہ خط مکتوب علیہ کے 2 خطوط کے جواب میں لکھا ہے۔ یہ دونوں خط جو کہ الگ الگ تاریخوں میں سپر ڈاک دیے گئے تھے، مگر وہ کیا ہوا، ایک ہی دن ملے۔ رشید حسن خان کہتے ہیں کہ اب تو یہ ڈاک والوں کا معمول سا ہی بن گیا ہے۔ مکتوب نگار نے اجلاس میں حاضر نہ ہونے کی معذرت کی ہے اور لکھا ہے کہ کتابوں کو سلیقے سے رکھنے کے لیے کمرہ بنوانے میں مصروف ہوں، اس لیے نہیں آ سکتے۔ اگر ہٹ گیا تو کام بگڑ جائے گا، اور مصنف نے وعدہ کیا کہ وہ اگلی بار ضرور شرکت کریں گے۔ تو ہم نے یہ دونوں بھی خط یہاں پر دیکھے ہیں اور نیچے دیکھیے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ اختص یعنی کہ مقدس پاک، گرامی نامہ کسی بڑے خط کا، صادر ہونا یعنی پہنچنا، لغو یعنی جھوٹ، بے معنی، بیکار، بیہودہ، صریح یعنی صاف ظاہر، ملاحظہ مشاہدہ دیکھنا، قلت کمی، تردد شک، معتبر یعنی کہ قابل اعتبار، سنسر شدہ یعنی جانچ پڑتال کیا ہوا، بفضلہ مراد خدا کے فضل سے، اہلیہ بیوی، محبی میرے دوست میرے مشفق،
मरहुमा रकम किया हुआ लिखा हुआ। नवाजिश बरदरान यानी भाइयों जैसी मेहरबानी। मुतर्रिफ यानी एतराफ़ या क़रार करने वाला। ममनून एहसानमंद शुक्रगुजार। गुर्बत दर वतन वतन में अजनबी होना। दस्त यानी कि हाथ। किफ़ायतशारी कम खर्ची। और दराज नफसी मुराद ज़्यादा कहना, कलाम को तोल देना। तो आज हमने यहाँ सबक नंबर 12 जो कि खुतूत था यहाँ पर देख चुके हैं। तो हम अपना अगला सबक जो कि अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।